नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज पुलिस ने आम जनता के अभियोग के आरोप पर 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। काला जादू के जरिए लोगों को जालसाजी के शिकार बनाने का लगाया गया आरोप। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर क्षेत्र में 45 वर्षीय जग्गू गौड़ नाम के शख्स ने 15 वर्षीय किशोरी का किया बलात्कार। विकलांग किशोरी की हालत नाजुक, शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में चल रही है इलाज। - 2020 के अधिनियम के अनुसार टीटीसी नॉन सीबीसीएस सेमिस्टर पद्धति रद्द किए जाने के मांग पर असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य के समक्ष कछार जिला प्रशासन की ओर से छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारक। सिख गुरु नानक की जन्मतिथि के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि आईन रद्द किए जाने पर करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया है। हाफलोंग के ओमरांगसू क्षेत्र में फेलकॉम फेस्टिवल के दौरान जुबिन नौटियाल ने संगीत परिवेशन कर माहौल को किया रंगीन। लाखों श्रद्धालु लोग जुटे इस कार्यक्रम में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज पुलिस ने खुफिया जानकारी तथा कई लोगों के आरोप के आधार पर 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 4 महिलाओं के ऊपर आरोप है कि काला जादू की भय दिखाकर कई ग्राहकों से, कई लोगों के घरों से पैसे वसूली किए गए हैं और लाखों रुपए गबन किए गए हैं। पकड़े गए 4 महिला के नाम निर्मला नमशूद्र, रूमा नमशूद्र, कल्पना नमशूद्र व रंजना नमशूद्र बताया गया है। सूत्रों के अनुसार इन लोगों का घर एमएमसी रोड क्षेत्र में है। करीमगंज जिले के एमएमसी रोड, कालीगंज व आसपास के कई इलाके से इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों को जादू टोने के भय दिखाकर उनसे लाखों रुपए लिया जा रहा था। कई क्षेत्र से ऐसे ठगी की वारदात होने की जानकारी मिली। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई पर उतरी और कार्रवाई के तहत खुफिया सूचना के आधार पर पहले युवक को गिरफ्तार किया गया और युवक के सूत्रों के अनुसार 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। পাইছোঁ যে এওঁলোকে এটা অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম কৰে। ঘৰত গৈ নিজকে কিবা তান্ত্ৰিক এইবোৰ কৈ যে ঘৰত কিবা কিবি বেয়া লক্ষণ হৈ আছে, তো যাদু টনা কৰি পেলাই সেনেকৈ মানুহবিলাকক ভয় খুৱাই পইচা লৈ যায়। আৰু সেনেকৈ আমি প্ৰায় 5-6জন মানুহৰ পৰা কমপ্লেইন পাইছোঁ আৰু ছেইম কালপিট একে কিছু মানুহ। টোটেল এৰাউণ্ড 5-6 লাখ ৰুপিজমান ইহঁতে যোৱা 3-4 মাহৰ ভিতৰত পাইছোঁ আৰু তথ্য পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা মানুহ আহি আছে ভিক্টিম। তো সেই আজি আমাৰ TSI ৰেড কৰি পেলাই 3জন মাইকী মানুহ আৰু এজন ল'ৰাক আটক কৰিছে, সোধপোছ কৰি আছে। তেখেতৰ নামটো ক'ব পাৰিব নে? নামটো মইতো আপোনালোকৰ তদন্ত খাতিৰত। ঘৰটো ক'ত তেখেতে? এজনতো ভাড়াতীয়া থাকে ইয়াতে আৰু বাকী এজন হ'ল কালীগঞ্জ। লগত কিবা পুৰুষ মানুহ আছে নেকি? এজন আছে। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र में जग्गू गौड़ नाम के 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय एक भूमिज पदवी के 15 वर्षीय किशोरी को बलात्कार किए जाने के आरोप पर पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार भूमिज पदवी के यह किशोरी विकलांग है। अपने माता पिता की गैर मौजूदगी में आरोपी जग्गू गौड़ ने इस किशोरी को अपने घर से उठाकर ले गया। तत्पश्चात बलात्कार किए जाने के बाद लड़की को वापस उसके घर में फेंक कर चला गया। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई पर उतरते हुए आरोपी जग्गू गौड़ को गिरफ्तार किया है और उसे अदालत में पेश किया है। बहरहाल भूमिज पदवी के इस लड़की का इलाज शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एकाएक इस धर्षण कांड को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बलात्कार कांड के पीछे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग लोग कर रहे हैं। পিতা জয় ভূমিজ একখানা প্রতিবেদন দিছে রাত্রে 8টা 10 মিনিটের সময়। দিয়া জানায় যে তার মেয়ে বিবাদী
যজ্ঞগড়ে তার বারিন্দা থেকে বারিন্দা থেকে জোরজবস্তি নিয়ে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জোরজবস্তি একবার বলৎকার করার পর সে পলাইয়া যায়, মেয়েটিকে তার ঘরের মধ্যে রাখে। তারপর মেয়েটি কান্দাকান্দি করিয়ে ঘর থেকে বাড়িয়ে তার দাদিমাকে জানায় যে আমাকে উনি জোরজবস্তি নিয়ে বলৎকার করিয়েছে। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে ইয়া থানাতে এজাহার দেয় এবং জানায়। আমরা ফটাফট থানার ওসি মহোদয় তাকে অতি সত্তর মেডিকেলে প্রেরণ করে এবং আসামিটি আজকে সকালে অনুসরণ বিডিবি সেক্রেটারি এবং আরও স্থানীয় লোকগুলোর সঙ্গে লিয়া তাল্লাশিয়া বাগান থেকে তাকে লেদিয়া বাগান টি গার্ডেন থেকে তাকে মানে পাকড়া করে ধরিয়ে আমি থানাতে নিয়ে আসি এবং এখন মাননীয় আদালতে তাকে ফরওয়ার্ড করি। বাচ্চাটা এমনি নাবালিক নি আমার এটা 15 বছর। 15 বছর না এমনি বাচ্চাটা হ্যান্ডিক্যাপ আছে বলিও শোনা গেছে কিন্তু লেখছে না, দেখা যায় সব কথা বলতে পারে না। আচ্ছা 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 বর্তমানে মানে মেয়েটা আপনার চিকিৎসাধীন? বর্তমানে শিলচর মেডিকেল চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আসামিরে আপনি ফরওয়ার্ড করে দিবা না? আসামি অ্যারেস্ট করছি আমরা মাননীয় আদালতে ফরওয়ার্ড করি। ठीक है, धन्यवाद। वर्ष 2020 के अनुसार टीडीसी नॉन सीबीसीएस सेमेस्टर पद्धति रद्द किए जाने की मांग पर असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य के समक्ष जिला प्रशासन की ओर से एक स्मारकलिपि प्रदान किया गया। टीडीसी नॉन सीबीसीएस छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर अपने समस्याओं के बारे में विस्तारित आलोकपात किया। तत्पश्चात स्मारकलिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि इस इम्तिहान को लेकर छात्र छात्रा बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अपनी भविष्य निधि गठन के क्षेत्र में भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संदर्भ में टीडीसी नॉन सीबीसीएस संस्थान के छात्र छात्राओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। আমরা টিডিসি নন সিবিএসসি স্টুডেন্ট। আমরা আজকে এসি মেমোরেন্ডামটা জমা দিবার লাগা আমরা ডিমান্ড এটাই যে গত বছর যেরকম 50% সিলেবাসে আমরা এক্সামটা হয়েছে এই বছর সেম হইতো, এটাই আমরা চাইলাম। বিকজ এখন আমরা কাছে টাইমও শর্ট আর প্লাস আমরা সিলেবাসটাও কমপ্লিট হয়েছে না। আর আমরা এখানের মধ্যে এটাও হয়েছি যে যদি হয়তো অনলাইন পারপাসও আমরা তারা দিতে পারে বা অ্যাসাইনমেন্ট, বাট আমরা এখন অনলাইন ডিমান্ড করতাম না, এখানে কি এখন অনলাইন যেহেতু হইতো না। তো আমি এটাই আমরা সবাই মিলে এটাই চাইলাম যে যদি 50% সিলেবাসে যদি আমরা তারা এনি 5 কোয়েশন যদি প্রেফার করে তে আমরা যে যতজন স্টুডেন্ট আছি আমরা সবের লেগে ভালো হইব। তো আমরা কয়েকজন এটার লেগেই আইছি এখানেও যাতে আমরা এই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয়, এটাই আমরা এক্সপেক্ট করলাম ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে যে তারা আমরা এই ডিমান্ডটা যেন ফুলফিল করে। सिख गुरु गुरु नानक की जन्मतिथि के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि आइन रद्द किए जाने पर करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया है। इधर कई और संगठन कार्यकर्ताओं ने भी संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया। गौरतलब है कि करीमगंज कांग्रेस के सभापति सतु राय ने पत्रकारों के समक्ष मुद्दे को लेकर अपने मतों का बखान किया और इस कानून को रद्द किए जाने पर किसानों की आंदोलन सुचारू रूप से सफलता प्राप्त होने पर उन्हें बधाई भी प्रकट किया। उनका कहना था कि यह आंदोलन महज आम जनता की विजय है, क्योंकि राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई चल रही है और आम जनता के ऊपर शोषण नीति चलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री के सिद्धांत तथा आखिरकार कृषि कानून रद्द किए जाने पर किसान आखिरकार लाभान्वित होंगे और गणतंत्र की विजय होने की उन्होंने उम्मीद भी जताई। इस संदर्भ में जिला कांग्रेस सभापति करीमगंज जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता सतु राय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। জনসাধারণ বলছেন যে তাহলে কি প্রয়োজন ছিল এত দীর্ঘায়িত করার এই আন্দোলনকে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই দীর্ঘসূত্রিতা কেন করা হলো, যার ফলে এতগুলো প্রাণ বিনষ্ট হয়ে গেল। আমি যে কথা আগে বলছিলাম আবার বলছি যে নরেন্দ্র মোদীকে আমরা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করি
এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে কোনো গণ আন্দোলন যখন আমাদের দেশে চলে, সে আন্দোলনকে যখন জোর করে দাবি রাখার চেষ্টা করা হয়, তার পরিণতি ঠিক এরকমই হয়। আজকে নরেন্দ্র মোদীজি এবং তার সরকারের যে পরিণতি ঘটেছে, আজ কথা পরিষ্কার যে সামান্য কিছুদিন আগেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে জোরগুলার কথা বলতেন, গতকালকে টিভির পর্দায় দেখলাম তার সুর নরম হয়েছে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি অন্তত আরও 1 মাস আগে হতো, 2 মাস আগে হতো, 3 মাস আগে হতো, তাহলে হয়তো নরেন্দ্র মোদীজির সরকার এইভাবে মাথা নত করতে হতো না এই আন্দোলনের কাছে। আমরা যারা এই আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি, এবং সেই আন্দোলন যে এখনো শেষ হয়নি, কারণ বলা হয়েছে যে এমএসপির কথা। গতকাল নরেন্দ্র মোদীজি যে ভাষণ দিয়েছেন আন্দোলন সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য, সেই তার ভাষণের মধ্যে কিন্তু এমএসপির কথা উল্লেখ নেই, যে কথাটি আন্দোলনকারী নেতাদের বলেছেন কাল, যে আমরা এখনও সন্তুষ্ট নই, পার্লামেন্টে আইন প্রত্যাহারিত হোক এবং এমএসপির ভবিষ্যৎ কী তা আমরা বুঝে নিই ভালো করে আলোচনায়, তাহলেই আমরা আন্দোলন সমাপ্তি ঘোষণা করি। আমরা আন্দোলনকারীদের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং আবারও যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। দেখা যায় যে দীর্ঘ 1 বছর ব্যাপী আন্দোলনের সময়ে কোনো সময়ে আজ থেকে 1 মাস আগেও তার এই কথা মনে হয়নি কৃষক আন্দোলন প্রত্যাহার করার। বারবার আলোচনার ফলেও সরকার অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছে, কিন্তু কেন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নরেন্দ্র মোদীজি সেই 3টি কালা কানুন, কৃষক কালা কানুন প্রত্যাহার করলেন? हाफलोंग क्षेत्र के उमरांगसू इलाके में जुबिन नटियाल ने फैल्कन फेस्टिवल में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में इस दिन कार्यक्रम को पूरी सुचारू रूप से संपन्न किया गया। गौरतलब है कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल बना हुआ है। उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्र से जाने माने कलाकार, संगीत प्रेमी हजारों लोग इस क्षेत्र में भिड़ रहे हैं। और तो जुबिन नाटियाल के इस कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को आनंद उल्लास के साथ एक खुशहाल माहौल में जोश मिलाते देखा गया। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल बना हुआ है। दूसरे दिन यानी 20 नवंबर को फैशन शो सहित कई और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर उत्तर पूर्व तेरे बिना न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे बिना न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ जाएंगे खत्म, हाँ तुझे कितना चाहे और हम।
एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा असम राज्य कमेटी की उद्योग से पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ताओं ने छिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि आईन रद्द किए जाने पर विजय दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किसानों की इस आंदोलन में कामयाबी मिलने पर खुशी व्यक्त किया गया। साथ ही शहीद वेदी पर माल्यार्पण भी किया गया। जो आंदोलन में किसान मारे गए हैं उनकी याद में श्रद्धांजलि भी अर्पण किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के दौर देखने को मिला और राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों पर कई सवाल भी खड़े किए गए। इस दिन संगठन के संपादक भवतोष चक्रवर्ती व दूसरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा परिचालित केंद्रीय सरकार को आखिरकार किसानों के सामने घुटने टेके जाने पर खुशी व्यक्त किया और आम जनता की विजय होने की भी जानकारी दी। আপনারা জানেন ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে জয় হয়েছে। এই জয় দেশের সমস্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জয়, সমস্ত আন্দোলনকারী জনগণের জয়। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন দীর্ঘ 1 বছর ধরে এই কৃষক আন্দোলন দিল্লিতে চলছে। এই কৃষক আন্দোলনের প্রভাব সারা দেশের সমস্ত কৃষক খেটে খাওয়া মানুষ যুক্ত হয়েছেন। সেই যুক্ত আন্দোলনের চাপে এই মোদী সরকার বাধ্য হয়ে কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই কৃষি আইন বাতিল হলে সেই আন্দোলন আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। দেশের সমস্ত অন্যায়, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এই 1 বছরের আন্দোলনে 750 জনের উপরে কৃষক নিহত হয়েছেন। এই যে শহীদ করলো এই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার, তাদের পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই এই আইন চালু করেছিল। সেই আইনের বিরুদ্ধে যখন আওয়াজ উঠল সারা দেশব্যাপী, সেই আওয়াজ সামাল দিতে না পেরে মোদী সরকার বাধ্য হয়ে কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বন্ধুগণ, যদি স্বৈরাচারী সরকার না হয়ে জনগণের কথা চিন্তা করত তাহলে 1 বছর আগে এই দাবি মেনে নিতে পারত, কিন্তু এই দাবি মানেনি। তাই বন্ধুগণ, আন্দোলনের চাপে সরকারকে বাধ্য করা গেছে। এটা আন্দোলন প্রেমী জনগণের কাছে বিরাট সাফল্যের বিষয়। তাই আমরা দেশের জনগণকে আহ্বান রাখছি, এই শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, মানুষের উপর যেগুলো শোষণ নির্যাতন চলছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং সেই আন্দোলনের কাছে এই সরকারগুলোকে বাধ্য করুন তারা যাতে জনগণের দাবি মেনে নেয়। আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে সারা দেশব্যাপী আজকে এই বিজয় দিবস পালন করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি এই যে শহীদ যারা হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। দেশের সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এই আন্দোলনের জন্য। তাহলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে, এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, এসইউসিআই জিন্দাবাদ। বন্ধুগণ, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে গতকাল আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী 3টি কালা কানুন, 3টি কৃষি বিল প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরাও জানি যে এই আইন যখন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছিল এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে বিরোধী শূন্য পার্লামেন্টে এই আইনটা প্রণীত হয়েছিল এবং এটাও আমরা জানি যে এই আইনটা কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এটা মোদী সরকার আইনটা পাশ করিয়েছিল। কিন্তু দেশের জনগণ, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে কৃষক শ্রেণী যারা দেখলো যে আইন যদি কার্যকরী হয় তাহলে তাদের ভিটেমাটি ছাড়তে হবে, তাদের আত্মহত্যা করতে হবে, ঋণের দায় তাদের জর্জরিত হতে হবে। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রায় 300টিরও বেশি কৃষক সংগঠন একত্রিত হয়ে দিল্লির রাস্তা অবরোধ করে তারা আন্দোলন শুরু করলেন। সেই আন্দোলনের বর্ষপূর্তি হতে চলেছে 26 নভেম্বর তারিখে। কিন্তু এই বর্ষপূর্তির ঠিক আগেই মোদী সরকার একটা ঘোষণা দিয়েছেন, একটা সরকারি ঘোষণা নয়, মোদী নিজের
ব্যক্তিগত ঘোষণা যে এই কৃষি আইন তিনটি তিনি প্রত্যাহার করবেন। এতে অনেকেই আগামী নির্বাচনের গন্ধ পাচ্ছেন যে আগামী বছর পাঞ্জাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে, উত্তরপ্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে, যে নির্বাচনের ফলাফলের উপরে এই বিজেপি দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে, এটা ওয়াকিবহল মহলের ধারণা। এবং সেই ধারণাকে সামনে রেখেই যেখানে পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো জায়গায় বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারা নির্বাচনী প্রচারে ঢুকতেই পারছেন না, যেখানে তাদের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে দেওয়া হচ্ছে না, যেখানে মন্দিরে পূজারত একজন মন্ত্রীকে পুলিশ প্রহরায় মন্দির থেকে বের করতে হচ্ছে, এই অবস্থাটাকে বুঝে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-166-0 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধামাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज़कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज़कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में परागपुरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किसी बिल प्रत्याहार किए जाने पर गणतांत्रिक आंदोलन की जय होने की जानकारी दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता की मांग को सामने रखते हुए तथा देश की उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख किसानों द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में आखिरकार गणतंत्र की विजय हुआ है और इसी दौरान मारे गए किसानों के परिवार सदस्यों को सरकारी तौर पर आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के साथ साथ उनके परिवार सदस्यों को नौकरी प्रदान किए जाने का भी मांग रखा गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान आंदोलन के तहत आखिरकार 3 कृषि बिल कानून को वापस लिए जाने पर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। बीडीएफ कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में अपने मतों का भी बखान किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में बीडीएफ प्रमुख प्रदीप दत्त राय ने अपने मतों का बखान भी किए। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের জন্য যে কালা বিল সংসদে পাশ হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এটা আমি মনে করি ভারতবর্ষের অন্নদাতা কৃষকদের জয় হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত 1 বছর ধরে এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যে 704 জন কৃষক শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল এবং সরকারের কাছে আমরা দাবি করব যে এই 700 জন পরিবারকে তাদের আর্থিক অনুদান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি পরিবারকে একজন করে চাকরি দেওয়া উচিত এবং তাদের প্রতি যোগ্য সম্মান জানিয়ে তাদের তারা যে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য সরকারের উচিত কৃষকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। তাই আমি মনে করব যে কৃষকদের এই জয় আগামী দিনে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও উৎসাহিত করবে এবং এই বলে আমি আমার কৃষক ভাই যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই কৃষক আন্দোलन যারা করেছেন তাদের প্রতি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। लायंस क्लब सिलचर सेंट्रल के उद्योग से तथा जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सिलचर के नॉर्मल स्कूल में निःशुल्क तौर पर आंखों की जांच शिविर आयोजित किया गया। गौरतलब इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिला। कछार जिले के पुलिस सुपर रणदीप कौर फीता काटकर शिविर का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किए और चक्षु जांच शिविर का परिदर्शन भी किया। तत्पश्चात आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित एसपी रणदीप कौर तथा क्लब के सभापति प्रदीप घोष, चेयरमैन जी के चक्रवर्ती, डॉक्टर जयानाथ, डॉक्टर प्रवीण सिंह ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और अपने वक्तव्य भी रखे। नॉर्मल स्कूल के अध्यक्ष श्रीमती सरिता सिंह ने भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি বলছি প্রদীপ ঘোষ। আজকে আমরা এই অনেক দিন পরে এই লায়ন্স আই ক্যাম্পটা স্টার্ট করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা লাগাতার 2 বছর এই কোভিড প্যান্ডামিকের জন্য এই ক্যাম্পটা করতে পারি নাই। আজকে আমরা স্টার্ট করেছি ক্যাম্পটা। অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাম্পটা আগে আমরা মাসে 4 বার হতো, প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন, কিন্তু এই কোভিড প্যান্ডামিকের জন্য ক্যাম্পটা হয়নি। এই সময় আমরা বাইরে গিয়ে আমরা পেশেন্টকে কালেকশন করে নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসছে আমাদের হসপিটালে যারা ক্যাটারেক্ট অপারেশন লাগতো ওদেরকে অপারেশন করানো হতো, তারপরে ওদেরকে আবার ওদের যেখান থেকে আনা হতো ওইখানেই পৌঁছানো হতো। আজকে এই ক্যাম্পটা আমাদের নর্মাল স্কুল প্রাঙ্গণে হচ্ছে। নর্মাল স্কুলের প্রিন্সিপালের যৌথ অভিযানে আমরা এই জায়গাটা পেয়েছি। আজ অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা না পেলে আমরা এই ক্যাম্পটা করতে পারতাম না। আর কোভিডের পরে আজকে ফার্স্ট ক্যাম্প, আজকে 2 বছর পরে এই ফার্স্ট ক্যাম্প হচ্ছে। আর এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের 200 জন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এর মধ্যে 40 জনকে আমরা চেক আপ করেছি, করার পরে 15 জন ক্যাটারেক্ট ডিটেকশন করা হয়েছে। এই 15 জন যে ক্যাটারেক্ট ডিটেকশন করা হয়েছে ওদেরকে আমরা ফ্রি অপারেশন করে এখন আমরা হসপিটালে অ্যাডমিট করে দেব। ওদের অপারেশন আজকে হবে, বিকালবেলা হওয়ার পরে ওদেরকে আমরা কালকে ছেড়ে দেব। এই শিবির থেকে আমরা ক্যাটারেক্ট রোগীদের শনাক্ত করব এবং সেই সব রোগীদের আমাদের হসপিটালে অপারেশন করা হবে। আজকে 20 জন রোগীর অপারেশন করা হবে এবং বাকি যারা থাকবেন তাদের অন্য তারিখ দেওয়া হবে। 22 তারিখ, তারপর 24 তারিখ, এইভাবে পর্যায়ক্রমে যতজনই এখানে শনাক্তকরণ করা হবে, 60 জন হোক, 70 জন হোক, 80 জন হোক, প্রত্যেকেরই আমাদের হাসপাতালে অপারেশন করা হবে। এইভাবেই আমরা সারা বছর জুড়ে ক্যাম্প করে থাকি। প্রতি সপ্তাহেই আমাদের
শিবির হয়। তাছাড়া করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা শিবির করে থাকি। প্রতিদিন না, যেদিন যেদিন শিবির হবে, যেদিন যেখানে শিবির হবে এই শিবিরে নাম নথিভুক্ত করা হবে এবং শিবির থেকে যাদেরকে অপারেশনের জন্য শনাক্ত করা হবে ওনাদেরকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব। की तरफ एक और कदम है और इसमें जो लोग बहुत हमको ये अभी बताया गया है कि बहुत दूर से भी लोग आए हैं, तो ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह का जो समाज सेवा के प्रति जो इनका तात्पर्य है उसका फायदा भी उठाया जा रहा है, उसकी उस तरह से इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो इसके लिए I really congratulate the Lions Club and I wish they will continue to do the same thing in the future as well। और आम जिंदगी में चलते हुए पता नहीं चलता, बहुत बार तरह तरह की मजबूरी रहती है, समय की मजबूरी रहती है, पैसे की मजबूरी रहती है, जहाँ हम अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। और खास करके ये कैटरैक्ट जो है ऐसा ही लगता है कि धीरे धीरे आँख का दिखना बंद हो गया है, किंतु ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज हो सकता है, आप दोबारा से अच्छे से देख सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन इतना नहीं रहता है ज़्यादातर, तो इनकी तरफ से ये जो काम किया जा रहा है ये इसका कोई तोल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप किसी को पैसा दे दें वो अलग चीज़ है, आप किसी को नेत्र दान देना एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई और आपकी तरफ से भी बहुत उसमें ये रहा है कि आपने इनका इंफॉर्मेशन पाने के बाद इस कैंप में आपने भाग लिया है। आई रियली कंग्रेचुलेट यू ऑल्सो। सो आई विश कि इस तरह करके वी विल हेल्प ईच अदर एंड ग्रो फर्दर। थैंक यू। তো আজকে লায়ন্স ক্লাব হসপিটাল যেটা আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প যেটা অর্গানাইজ করেছে সেটার ব্যাপারে মানে আমাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে তারপরে স্টার্ট করা হয়েছে। এই বছর এতদিন পর্যন্ত কোভিডের কারণে এতদিন পর্যন্ত হয় না, এবার এই বছরের প্রথম আই ক্যাম্প স্টার্ট হয়েছে। তো সেটার জন্য আমরাও খুব খুশি যে এত বড় মানে ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। ওরা এখন রেগুলারলি করবে আর প্রত্যেক সপ্তাহে হোপফুলি হবে আমাদের ক্যাম্পটা। আর যেটার জন্য মানে আউটস্কার্টসে ভিতরের যে গ্রামাঞ্চলের যারা মানুষ আছেন, লোক আছেন, ওদের খুব মানে ক্যাটারাক্ট ফ্রিতে সার্জারি হবে। তো তার জন্য আমরাও মানে সেটাকে লায়ন্স ক্লাবকে খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে লায়ন্স ক্লাব এত বড় সামাজিক কাজ করছে। যে নাম নথিভুক্ত করার নিশ্চয়ই প্রসেস রয়েছে, সেটার জন্য একজনকে আই স্ক্রিনিংয়ে আসতে হবে, এসে নাম নথিভুক্ত করার সময় ওনার মোবাইল নাম্বার থাকতে হবে, প্যান কার্ড কিংবা ভোটার আইডি কার্ড থাকতে হবে। সেটা আমাদের আই পোর্টাল একটা পোর্টাল আছে, সেটাতে রেজিস্ট্রেশন হবে। সেটা থেকে উনি ফিউচারেও এই নাম নথিভুক্ত করার জন্য উনি ফিউচারেও বেনিফিট পাবেন। সেটার জন্য আই স্ক্রিনিং ছাড়া, আই ক্যাটারাক্ট সার্জারি ছাড়া ফিউচারেও ওনার बेनिफिट হবে। गुरु नानक के जन्मतिथि के अवसर पर निजी संगठन निक्कन के उद्योग से एट्रिक पूंजी क्षेत्र में वस्त्र वितरण किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में निक्कन सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन जाने माने शिक्षाविद तथा संस्थान के उपदेष्टा जोगेंद्र चंद्र दास सिख गुरु नानक के विभिन्न जीवनादर्श के पहलुओं पर लोगों को जानकारी प्रदान किया और आम जनता से अपील किया कि आने वाले दिनों में सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में अहम सहयोगिता किया जाए। इस दिन के इस कार्यक्रम में शिक्षाविद चंपक साहब और दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। संस्थान के संपादक, सभापति व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच इस दिन वस्त्र वितरण किया गया। बच्चा में तो गढ़ रहता है, अरे इसमें तो गढ़ है, मुझे क्या बता। নমস্কার, আমরা নিক্কন থেকে এখানে এসেছি, নিক্কন এনজিও থেকে। আজকে এখানে আমরা আজকে একটা মহৎ দিন, আজকে গুরু নানকজির জন্মদিন, সে উপলক্ষে আমরা আজকে এখানে কিছু কাপড় নিয়ে এসেছি।
এবং এটা হলো আর্টিকপুঞ্জি এরিয়া। আর্টিকপুঞ্জি দেখতে পাচ্ছি আপনার, আর্টিকপুঞ্জি এলপি স্কুলে আমরা সামনে এসেছি এবং এখানে আমরা আজকে এখানে যারা রয়েছেন অনেক মানুষ এখানে এসেছেন, জড়ো হয়েছেন। আমরা এদেরকে বস্তু তুলে দেবো। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের নিক্কনের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যোগেন্দ্র স্যার মহাশয়। আমি ওনাকে বলবো কিছু ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বলার জন্য। নমস্কার, আমি যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, নিক্কনের উপদেষ্টা। আজ আমরা উপনীত হয়েছি আট্রিকপুঞ্জিতে গুরু নানকের জন্মদিন হিসাবে। গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবে, কিন্তু উনি যে ধর্মমত নিয়ে এসেছিলেন, উনি এসেই বললেন যে জাতপাতটা থাকবে না, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন সব এক, ওদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। ধর্মটাই হচ্ছে বাঁচা এবং বাড়ার জন্য, ধর্মে কোনো বিদ্বেষের স্থান নেই। যখনই দেখা গেছে সমাজে কোনো বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, তখনই ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন আমাদেরকে একত্রীকরণ করার জন্য। সবচেয়ে বড় হচ্ছে মানুষ, এবং সব মানুষ এক, মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকবে না। একজন মানুষ গরিব হতে পারে, একজন মানুষ ধনী হতে পারে, আবার একজন উচ্চ বর্ণের হতে পারে, নিম্ন বর্ণের হতে পারে, হোক না সে হিন্দু, হোক না মুসলিম, খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন যাই হোক, সব আমরা এক মানুষ। এই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন গুরু নানক। তো উনার সেই যে বার্তা, আমরা সবাই এক, সবাইকে নিয়ে চলবো, এই বার্তা দেওয়ার জন্য আমরা নিক্কন থেকে এসেছি আর্টিকপুঞ্জিতে, একটা ট্রাইবেল এরিয়া। ট্রাইবেলরাও যে আমাদের মতোই মানুষ এবং ওরাও যে আমাদের সমপর্যায়ে পড়ে, আমাদেরই ভাই বোন, ওরা আমাদের একান্ত আপনজন, ওরা সেই হিসাবে আমরা এসেছি এখানে নিক্কন থেকে বস্ত্র বিতরণ করার জন্য। তো এখানে এসে ওদের যে আন্তরিকতা দেখতে পেলাম, খুব ভালো লেগেছে। একটা মেয়ে এখানে এসেছে, আমাদেরকে ওদের বাড়ির যে ফসল আমাদের সবাইকে একটা একটা প্যাকেট করে দিয়েছে। ওদের যে এই আত্মীয়তা বা আত্মিক একটা নির্বন্ধ আমাদের সঙ্গে, সেটার নিদর্শন এখানে এসে দেখলাম। তো আমরা সবাই মানুষ, এটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য, হচ্ছে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তো সেই বার্তাই আমরা নিক্কন থেকে দিচ্ছি। আর আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আর্টিকপুঞ্জির যারা এখানে এসছেন জড়ো হয়ে, এবং এই সব কিছুর পিছনে কলকাঠি নেড়েছেন নিক্কনের অধ্যক্ষ শুভ্রাংশু স্যার। ওনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এই আন্তরিকতার যে একটা সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের জন্য। আমার এখানে নিক্কনের যারা এসছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এই এরিয়ার যারা মানুষ। আমি নিক্কনের সভানেত্রী গোপা ভট্টাচার্য। আজকে গুরু নানকের জন্মদিন, আজকে একটা খুব শুভ দিন। তো আমাদের নিক্কনের অধ্যক্ষ শুভ্রাংশু নাথ মজুমদার ওই দিনটাকে একটা শুভ কাজের জন্য আমাদের সবাইকে দেখেছি। আমরা সবাই মিলে এসেছি আর্টিকপুঞ্জিতে। এত সুন্দর লাগলো, এত ভালো লাগলো এখানে এসে সবাইকে দেখে। সবাই মনের যে আন্তরিকতাটা, এটা মানে অনেক দিন পর আমরা শহরে তো সেটা আমরা পাই না, সেই আন্তরিকতাটা এখানে এসে আমাদের সবাইকে দেখে এত ভালো লাগলো, এত অন্তরে টান এদের। আমাদের ছোট ভাই নিক্কনের অধ্যক্ষ এত দূর এসে স্কুল করে, এবং জায়গাটা এত সুন্দর। তো আমরা সবাই এসেছি আজকে ওই পুণ্য দিনে, একটা শুভ দিনে শুভ কাজ করার জন্য। আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি কিছু বস্ত্র নিয়ে। তো আমরা এখানেই আমাদের আজকের দিনটা যাপন করে যাব, আনন্দ করে যাব সবাইকে নিয়ে। আমরা সবাই এক, মানুষের মধ্যেই ভগবান, ভগবান আলাদা কোথাও নেই। ধর্ম কি? ধর্ম হচ্ছে মহৎ কাজ, ধর্ম আলাদা কিচ্ছু নয়। ভালো কাজ করলেই ধর্ম হয়, এটাই ধর্ম করা, অন্য কোনো কিছু নয়। আমরা শুরু করব আজকে আমাদের বস্ত্র বন্টন অনুষ্ঠান। আমরা ইতিমধ্যে সবাই এসে গেছে, আমাদের এখানে আশপাশের সবাই এসে গেছেন। আমরা শুরু করছি। करीमगंज जिले के पथराखंडी विधानसभा केंद्र के दोहालिया पिंगला चौड़ा इलाके में 25 बीघा रबर के बगान अवैध सुपारी बगान को काटकर वन विभाग ने सरकारी जमीन को खाली करवाया। सूत्रों के अनुसार
डीएफओ व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि वन विभाग के निर्देश के आधार पर सरकारी जमीन खाली करवाए जाने के परिणाम के आधार पर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में डीएफओ के साथ साथ दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। আমরা বিগত 12 তারিখ থেকে 12 নভেম্বর থেকে এই দুহালিয়া সংযুক্ত বনাঞ্চলের অধীনে পিংচর এরিয়াতে অবৈধভাবে রবার গাছ এবং সুপারি গাছ কাটা আরম্ভ করেছি এবং 12 তারিখে প্রায় আমরা 4 হেক্টর জায়গা বেদখল মুক্ত করেছি এবং আজকে ওই এলাকাতে আমরা এসে আরও প্রায় 3 হেক্টর জায়গা আমরা উদ্ধার করেছি এবং এতে প্রায় 2000 সুপারি গাছ এবং রবার গাছ কেটেছি এবং আমাদের এই অভিযানে আমাদের করিমগঞ্জ সংমণ্ডলের অধীনস্থ कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में मतदाताओं की समस्या व उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया। 1 जनवरी के आधार पर वोटर तालिका निर्माण तथा संशोधनी मुद्दे को लेकर रविवार को कछार जिले के सब मतदान केंद्रों में बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर मौजूद रहेंगे और बीएलओ को इस संदर्भ में वोटर तालिका ऑफलाइन के जरिए अपने नाम दाखिल करना, संशोधन करना तथा इस नाम में गलती अगर है तो उसे संशोधन किए जाने के साथ साथ दूसरे सहयोगितामूलक कार्यक्रम को भी अंजाम दिया जाएगा। वोटर तालिका निर्वाचन तथा संयोजन के कई पहलुओं पर भी सहयोग किया जाएगा। जिनकी नाम में गलती है या फिर उनके नाम नहीं आए इस क्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी। हर प्रकार की सहयोगिता फॉर्म प्रदान की जाएगी। साथ ही कुछ कार्रवाई ऑनलाइन में भी किया जा सकेगा। इस संदर्भ में पोर्टल nvsp.in के जरिए लोग अपने समस्याओं को उजागर कर सकते हैं और अपने नाम काट भी सकते हैं और नाम शामिल भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक होने के लिए सिलचर के जिला उपायुक्त की कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में विस्तारित तौर पर जानकारी भी प्रदान किया गया। जब जाएंगे आपको 2 सेक्शन के लोग मिलेंगे, एक एंड्रॉइड वाले, एक ऑफलाइन वाले। सीधी सी बात, कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन में ही करेंगे, वो एंड्रॉइड नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं जो एंड्रॉइड में करेंगे, ऑफलाइन नहीं आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन में इंश्योर करना है कि दोनों सेक्शन को आप अप्रोच करें ताकि दोनों तरफ से एंड्रॉइड अच्छा से हो और जरूरत पड़ा तो आप लोकल कोई एनजीओ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। This time I think we are all aware that on 13, 14 and 21 and 27 we have all the BLOs will be there and data entry operators are there in all the block offices and the circle offices, and also in Kachar district we have got 300 community service centers CSC. We have requested them to upload all these forms free of cost. So you please help us to disseminate this information. Tomorrow opening this paper, everybody will be. Ask a specific point. We have already done freshly earlier. Press release. It may be press release. Paper के बोलने से first page it is মজুরিয়া সেই দেবে দিয়ে মানে দুষ্ছাড়া নয় পেপারে দিয়েছি সেটা দেওয়াছে না। The one thing, madam, I am from Trinamool Congress. Santi Kumar Singh, my name is. Our Dada has well explained that the drawbacks during this process done by the DLOs. Even in my village, I have inquired today that he has not started the process of doing all these things. I have insisted him, you start it. So likewise, it is even, madam, you can note 119 number from Sunai LA10. So 119, yeah, my. So I have insisted, I have taken stock of the situation, but they have not started yet. Likewise, I have seen all the schools campaigning banner is there. In Sunai SDC office also there, but no one is looking at that banner. So many banners are there in all the schools. You have made campaign is going on, but that banner is useless. That's why I propose that please make PA system announcement in our Sunai area, in other Kachar. When you make miking announcement, people listen. There must be some emergency, some news. It will be very much fruitful. So give importance to miking. Paper
You see, in my village, I hail from Sunabari GP, but in all the villages, newspaper is not going. So for city area, it is okay, but for rural areas, miking is best source. It will be fruitful, and all the BLOs should be given strict instruction so that they can. बोरखोला जाटिंगा समवाय समिति के मेंबर्स के बीच काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। सदस्यों का कहना है कि समवाय समिति नोटिस बोर्ड में निर्वाचनी प्रक्रिया के दौरान अपने अपने हाथों गिने लोगों को लेकर प्रचार अभियान चला रहा है और मनोनयन पत्र जमा दिए जाने की आखिरी तारीख 18/11/2021 रखा गया था, जो कि साधारण सभा नवंबर के 28/11/2021 में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में अपने समस्याओं को लेकर दूसरे अंशीदारों ने अपने अपने मतों का बखान किए और अहम कदम उठाए जाने का मांग भी रखा। उनका कहना था कि 25 सदस्यों को लेकर मनोनयन पत्र जमा दिए जाने की दौरान 14 सदस्यों को रद्द किया गया है और इस संदर्भ में कुछ लोगों के आधार पर समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा किए गए घोटाले कांड को छिपाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और हाथों गिने लोगों को लेकर नई कमेटी गठन किया जा रहा है, जो कि घोटाले कांड से जुड़े हुए हैं। कई और पहलुओं को लेकर पीड़ित प्रभावित सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। জাটিঙ্গা সমবায় সমিতি হঠাৎ করে ইলেকশন করে ঘরের মধ্যে ওরা দরজা বন্ধ করে ওদের প্রার্থী নিজের মন পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত করে বাহিরা যত মানুষ ছিল ওদেরকে বহিষ্কার করে ওরা আজকে এই নিজের গড় আবার তৈরি করছে। এরা বহুদিন থেকে ওই কবাডি পেয়েই ওই সেক্রেটারি ওই চেয়ারম্যান একেই আজকে সেইভাবে এই তারা এই গড়টা তৈরি করছে। তাই আমি ডিসি মহোদয়কে এবং সরকারি কর্মকর্তা সমবায় সমিতির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাই যে এটা অতি সত্বর সুরাহা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ রাখছি। এই কাজগুলা হচ্ছে এবং সেক্রেটারি যিনি বর্তমানে উনির হাতে সেক্রেটারি বানানো, আরেকজন সেক্রেটারি ছিলেন পরবর্তীতে, ওই দুইজনের দ্বারা এই কবাডি চলতেছে আজকে প্রায় 10-15 বছর থেকে এইভাবে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে। এরপরে আমরা দুই একটা ঘটনা দেখছি এই নমিনেশনের ব্যাপারে। সেক্রেটারি নাকি তার গড়ের মানুষ, একটি কাজের মেয়ে এবং একটি তার মামা নাকি উনি একটু মাথা একটু সেক্রেটারি এবং পুরানো যে সেক্রেটারি ওই দুইজনে তাদের নিজের মানুষ, তাদের নিজের গড়ের মানুষ, এক গড়ের দুইজন মানুষকে ওরা ঢুকিয়ে ওদের নাম ঢুকিয়ে ওরা আমাদের বঞ্চিত করছেন এবং তাদের নামগুলা আজকে এই মেম্বারশিপে আছে এবং ওরাই হয়েছেন, মানে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন এবং ওরা মেম্বারও হয়েছে। এখন মানুষে আশা করছিল যে এই ইলেকশন হবে, গত 5 বছরের ইলেকশন তো হয়েছে যদিও আজকে প্রায় 7 বছর রানিং চলছে, বাড়িটার করে অনেক পিছিয়ে নিয়েছে। আর এইবারও দেখি এখন শেয়ার হোল্ডাররা এরা ইলেকশনে মেম্বার হয়েছে বা ইলেকশনে ভোট দিবে, কিন্তু ওদের ভোটটা এখন আর হবে না। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज पुलिस ने आम जनता के अभियोग के आरोप पर 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। काला जादू के जरिए लोगों को जालसाजी के शिकार बनाने का लगाया गया आरोप। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर क्षेत्र में 45 वर्षीय जग्गू गौड़ नाम के शख्स ने 15 वर्षीय किशोरी का किया बलात्कार। विकलांग किशोरी की हालात नाजुक, शिशु चिकित्सा महाविद्यालय में चल रही है इलाज। 2020 के अधिनियम के अनुसार टीटीसी नॉन CBCS
सेमिस्टर पद्धति रद्द किए जाने के मांग पर असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य के समक्ष कछार जिला प्रशासन की ओर से छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारकलिपि। सिख गुरु गुरु नानक की जन्मतिथि के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि आइन रद्द किए जाने पर करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया है। हाफलों के ओमरांगसू क्षेत्र में फेलकॉम फेस्टिवल के दौरान जुबिन नौटियाल ने संगीत परिवेशन कर माहौल को किया रंगीन। लाखों श्रद्धालु लोग जुटे इस कार्यक्रम में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।